Persiapan Babo Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan materi announcement. Berikut video kegiatan praktikum pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Good morning, everyone. Good morning. How are you this morning? Fine, ma'am. Okay, are you ready to study now? Yes, ma'am. Okay, but before to study, please Pascalina stand up to read. Yes, ma'am. Okay, teacher and my friends, before let's play begin. Play finish. Thank you very much, Pasca. Yes, ma'am. Okay, now I want to take your attendance. Listen to your name, please. Iren, Yes, ma'am. Milan, Yes, ma'am. Siti, Yes, ma'am. Endang, Yes, ma'am. Sulita, Yes, ma'am. Pasca, Yes, ma'am. Alia, Yes, ma'am. Faren, Fadli, Anastasia. Okay. Before to study with lesson today, I want to ask you, what is the topic in the last meeting? Last meeting. Very good. If I want to ask you, apabila ada suatu kejadian yang terjadi, ya, apabila ada suatu kejadian yang terjadi dan ingin diketahui oleh masyarakat, ya, contohnya ada pencurian, ya, ada pembunuhan, ya, untuk bisa diketahui oleh seluruh masyarakat itu harus kita informasikan lewat apa? Berita. Itu harus kita kirimkan melalui pengumuman supaya orang bisa tahu, ya. Yes, ma'am. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang announcement, ya, tentang pengumuman, ya. Adapun pentingnya mempelajari tentang pengumuman ini, yaitu yang pertama, dengan adanya pengumuman orang bisa tahu apa yang terjadi di suatu tempat. Dengan pengumuman kita akan mengetahui apa lagi? Informasi
materi, ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang dalam bahasa Indonesia pengumuman. Ya. Coba perhatikan ke slide. Ini adalah tujuan pembelajaran, ya. Indikator dari pembelajarannya kita yaitu yang pertama, setelah mempelajari tentang announcement ini, siswa sudah mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari teks pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, setelah mempelajari announcement ini, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks dari teks pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, menganalisis fungsi sosial dari teks pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada writing, setelah mempelajari announcement ini, peserta didik sudah mampu merangkai teks pemberitahuan atau announcement ajak dengan memperhatikan struktur teks pemberitahuan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nama Sudin, videonya. Perhatikan videonya. Information about the announcement ini by Faith and D Entertainment. Kapan announcement ini dirilis? Monday, March 28, 2011, jam 5:19 AM ya. Di sini ya kalian bisa lihat ya. This is the information about the announcement gitu ya. Siapa yang memberikan dan kapan dirilis atau dipublish. Ya? Ini adalah contoh dari announcement, ya. Students, let's read the content of the announcement. Kita baca dulu ya isinya. Dear fans and media, this is an official announcement to inform everyone that we have just been notified by CJazz Entertainment, the artist agency of JYJ, that they have decided to cancel JYJ World Tour concert in Singapore, which is scheduled on 23rd April 2011 at Question. Based on the video above, the first question, what is the text about? The second question, what is the social function of the text? Ya. Dari video tadi, ya, itu merupakan apa? Coba perhatikan teks ini juga, ya. Teks ini. Attention please, to celebrate our school anniversary, there will be held a musical competition that involves all the school members including teachers, students and all the staff. The musical competition will be divided into several categories: singing, drama, film and many more. That the 1st until 4th of September 2019. Time. Half past 8. Where is it? School? Home. Don't miss the event. Make sure you are informed and well informed. There will be cool prize for the participants. For more info, please contact Adelia 0811 245
double 9, double 8, 7, and 6. Dari teks ini muncul pertanyaan, what is the text about? The same with video, ya. Sama dengan video tadi, ya. Tentang apa sih? Ya, announcement. Okay, the next. What is the social function of the text? Ya, coba perhatikan teks ini. Apa fungsinya? Menghimbau kepada warga. Ini. Pulang kampung sekolah. Menghimbau kepada To all the teacher, student, and all the staff, ya, to celebrate our school anniversary. Oke, sekarang kita akan bagi dalam 3 atau 4 kelompok, ya, yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Jadi silakan tukar tempat, ya, tukar biasa. Silakan berdiri. Kita masuk di definition. What is the definition of announcement? Announcement berasal dari announce. Dalam bahasa Inggris kata kerja announcement bermakna make a formal public declaration about effect, occurrence, or intention. Jadi bisa dikatakan announcement di sini bermakna pemberitahuan fakta, kejadian atau niat, baik terucap atau tertulis yang disampaikan ke publik, ya. What is the social function of announcement? The social function of announcement is giving certain people some information of what has happened or what will happen. Itu memberikan suatu informasi kepada semua orang tentang apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Ya. Generic structure of announcement, ya. Struktur tata bahasa seperti apa, ya. Yang pertama, the title of announcement, judul dari pengumuman. There is a title for announcement, but sometimes people do not touch a title, ya. The title of the announcement will tell the audience or reader what the announcement about. Ya. Jadi pada saat kita membuat suatu pengumuman, biasanya judul itu kita tidak cantumkan di atas, ya. Karena di sini pengumuman itu akan memberitahukan kepada pembaca tentang apa sih pengumumannya, ya. Dan yang kedua, day, date, and time. The date and time will inform when the event, for instance, ya. Hari, tanggal, dan waktunya itu akan memberikan informasi tentang kejadian tersebut. Ya. Yang ketiga, place, ya. Kita sudah tahu kalau place itu berarti kita akan tahu di mana tempatnya sih kejadian ini, ya. Yang keempat, contact person, ya. Itu siapa yang akan kita hubungi, ya. Contohnya ada bencana alam
To all first grade students, please join one of these extracurricular activities. Swimming every day. Ya. Kalau berenang setiap hari apa? Hari Jumat. Jumat jam 4 sampai 4.30. Kalau musik dari jam 12 sampai 22. Ini adalah time-nya dan keempat. Kita masuk di see you class counselor for registration. Ya, kontak personnya. Ya, Principal Mr. Enes A. Ya. Jadi pada saat membuat suatu pengumuman harus ada title-nya, time, place, and contact person. Announcement. First, the school drama is going to organize mega drama case audition for those who are interested to join the audience. Please come to our office on Monday, 4 August at 2 p.m. to registration. Ya. Di sini adalah contoh pengumuman di sekolah ya yang akan mengadakan suatu audisi drama ya. Ya, di sini siapapun yang ingin mengikuti audisi harus datang ke kantor pada hari Senin tanggal 4 Agustus jam 2. Ya. The recruitment are as follows. Ya. Your latest photograph of postcard size ya. Jadi ini semua yang akan diminta di situ ya. Oke, the next sampai di you, the community, the nurture ya. Dan ini contoh lagi dari pengumuman pertemuan ya. Example of meeting announcement ya. Please join us for our annual meeting. Ya. 2021 Euclid Public School Alumni Association's annual meeting. When? Kapan diadakan? Untuk apa? To view the agenda and register to attend visit euclidalumni.org or annual meeting. If you do not have access to a computer and would like to call into the meeting by phone, register by calling the alumni office at 1-6-7-9-7-7-8-9-5. Itu yang akan dihubungi ya. Yes, ma'am. From the materials, any questions so far? Are you understand? Yes. Okay. Now I want to answer of your paper. Okay?
tentang apa? Oke? Number 2. In this task, you should identify the generic structure-nya, ya. Jadi kamu akan mengisi kotak ini dengan generic structure yang benar, tata kebahasaan yang permainan yang benar, ya. Coba perhatikannya task kedua, ya. Dari teks di task kedua, you must to analyze the social function of the text. Jadi kamu menganalisis social functionnya dari announcement tersebut, ya, dengan mengisi kotak di sini, ya. Di teks pertama social functionnya apa? Di teks kedua dia mempunyai social function tentang apa? Oke? Dan yang berikutnya, analyze the generic structure of the text. Ya, dari teks pertama dengan teks kedua, ya, kalian akan menuliskan apa judulnya, ya. Apa judul dari teks pertama, apa judul dari teks kedua. Yang kedua, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Yang ketiga, tempatnya di mana, kontak personnya apa, ya, alamatnya di mana. Oke? Yang task 3, ya, rearrange the jumble announcement below into good announcement, ya. Coba perhatikan dari kalimat A, B, C, dan D ini merupakan kalimat acak, ya. Kalimat acak yang akan kalian susun menjadi satu announcement, ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan kerja kelompok diskusi, tanyakan apabila ada soal yang tidak dimengerti. Silakan kerja, silakan tulis di lembar kerja masing-masing. We can use the internet to answer this question. Yes, it's not problem. If you use handphone to answer this question, okay. From the text, the first text and the second text, you can identify what is the social function of the text 1 and text 2. And then you can analyze the generic structure of the announcement. And you can answer in this paper what is the title with from the announcement, date and time, place and contact person. Okay?
In the first group, are you finished? Yes? Position number 1. Number 2. That's okay. The third. Fourth. The third and fourth. Good job. Oke. Karena di sini ada yang sudah selesai di tas pertama, ya. Tas pertama, please Pasca stand up to read your answer. The first task and the second task, the third task and the fourth. Oke? Oke, baik, dari kelompok kami akan menjawab teks 1. Oke, jawabannya giving central little some information of what has happening or what happened. Ya, mungkin itu saja. Dan yang kedua, title, time, place, contact person. Okay, how about you, Yolan? Bagaimana pendapat dari kelompok Yolan dengan kelompok Iren? Ya. Di tas pertama dia menanyakan apa social function dari teks tersebut, apa tujuannya. Ya. Dari announcement tentang regional games 2013. Tulis down. Yes. Are you staying with the answer of Pasca? Saya akan kepada Pasca. Silakan berdiri. Tadi dari apa? Bacaannya Pasca, strukturnya itu kan ada kontak personnya, berarti ada nomor teleponnya. Apa perlu sekali harus kita paparkan nomor telepon di situ? Baik, mungkin dari saya memang perlu agar kita bisa mencari atau bisa mengetahui atau menghubungi diri. Jadi itu sangat penting untuk ditaruh nomor telepon tersebut. Oke, thanks Pasca. Thank you. Kalau dari kelompoknya Iren, ada tanggapan? No. Oke. Sekarang kita masuk di nomor 2. Ya. Nomor 2. Dari kelompoknya Afrisa. Dari kelompoknya Afrisa ya. Analyze the social function of the text, the first text and the second text. What's the social function? Okay, my teacher and my friends, we will announce the result of our work. Text. The first, number 1, to announce about a action. Number 2, title, announcement of the occasion. Time, place, Palembang. Contact person, a procurement of goods. Email, pengadaan barang semen batu baru ID, the procurement commit of goods and service. Text 2, number 1, to announce about national examination preparation. Number 2, title, announcement national examination preparation. Number 3, time,
Aktivitas ke karena tugasnya sudah selesai semua, ya, silakan kumpul hasil kerja kelompoknya. Silakan dikumpul ke ibu. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, dengan adanya pengumuman kita bisa lagi Bisa mendapat berita-berita dari luar. oh iya, ya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang passive voice. Ya, jadi tolong di rumah silakan mempelajari tentang passive voice. Nah, sebelum kita pulang, karena tadi kita sudah berdoa pertama, jadi kita harus mengakhiri juga dengan doa. Ya, please Yolan to stand up. Coming to home. Okay, my teacher and my friends, before we go to home, let's pray. Pray begin. Amen. Praying finish. Okay, thank you, Yolan. Okay, thank you very much for your attention, and see you next meeting.